Assalamualaikum and hai semua. So hari ni, dalam video kali ni kita akan masuk kepada learning outcome 4.1c, determine the static and kinetic friction. Okay, so saya tahu semua orang dah clear apa difference between static and kinetic friction in terms of dia punya definition, tapi kita akan pergi into detail apa dia punya formula, apa dia punya conditions yang kita kena follow dan apa mungkin konsep yang kita kena keluarkan bila kita jumpa situation yang melibatkan friction, sama ada static ataupun kinetic. Okay, so first, in terms of definition, semua orang tahu friction ni satu benda penting kita kena tahu, kedua-duanya mesti oppose the motion. Okay, so kalau kita bergerak ke kanan, friction akan dia punya direction ke kiri, opposite to the direction of motion. And then, rules yang kedua, friction akan ada apabila ada two surface in contact. Okay, so dekat sini bukan sahaja any type of surface, dia mesti rough surface. Okay, mungkin saya lupa nak tambah perkataan rough dalam ayat ni. So, dia mesti permukaan yang kasar, rough surface. Okay, so apa formula yang kita akan gunakan? Okay, so basically friction ni dia ada satu je formula sebenarnya. Formula untuk static friction dengan kinetic friction sebenarnya sama, tapi labeling sahaja lain. Okay, so formula dia adalah F equals to mu n. Okay, so kalau static kita label lah SS. Okay, contoh ni S, mu pun mesti S. Sebab normal tu adalah normal force. Kalau K pula, okay, ni untuk static. So kalau K pula, FK, mu K, N. Okay, so K tu adalah subscript sahaja, labeling sahaja. Okay, main equation kita mesti ada mu dan juga N. Okay, so mu adalah, nama mu ni maksud dia, simbol mu ni bermaksud coefficient of friction. Coefficient of static friction dan coefficient of kinetic friction. Okay, dan dia tak ada unit, macam saya explain dalam video sebelum ni. Okay, dia tak ada unit. Dan dia sebenarnya adalah constant. Different surface akan ada different value of mu. Okay, so itu adalah mu. So, inilah formula kita. Alright. So, next adalah kita akan pergi kepada conditions yang kita kena obey, conditions yang kita kena follow kalau ada situation yang melibatkan static atau kinetic friction. Okay, so yang pertama, static friction. Okay, kalau static friction ni, satu benda yang kita kena tahu, sebabkan word dia pun static, maksudnya objek tu mesti tidak bergerak. Okay, objek tu mesti stationary ataupun not moving, baru akan wujudnya static friction. Okay, contoh, imagine kita nak create situation objek yang ada force tapi tidak bergerak. Okay, so contoh, okay, kita ada satu box lies on a rough surface. Kemudian ada pulling force to the right. Obviously kalau ada pulling force, kita akan imagine box ni akan bergerak ke kanan. Tetapi kita nak wujudkan frictional force, so dia akan ada friction ke kiri. Okay, so untuk kita create situation yang box tidak bergerak, okay, ataupun static friction, dekat sini kita kena tahu force ke kanan dengan force ke kiri ni mesti sama value. Okay, so bila dia sama value, satu force tarik ke kanan dan another force yang tarik ke kiri, kalau value force tu sama, objek tu tidak akan bergerak. Okay, kalau force tu sama, objek tu tidak akan bergerak. So basically, untuk kita create situation yang box ni do not move, okay, F kita, pulling force mesti equal in value with the frictional force. Kalaulah pulling force lebih besar daripada frictional force, mesti box tu akan bergerak ke kanan kan? So, value diorang mesti sama. Cuma direction sahaja yang berbeza. Okay, so dalam chapter 1, bila ada beberapa force acted on one object, kita boleh cari dia punya total force. So, untuk kita cari dia punya total force, kalau kita recap balik, total force ataupun resultant force F net, kita akan totalkan F dengan Fs. So, F positif sebab dia ke kanan. Okay, this is positive. Dan Fs akan negatif lah sebab dia ke kiri. Okay, so F1
plus with negative Fs. Okay, so F1 minus Fs. Kita tahu value dia akan sama. Okay, kita tahu value dia akan sama kalau objek ni tidak bergerak. That means F1 minus Fs equals to 0. So your summation of force is equals to 0 for condition where there is a static friction. So ini adalah condition yang kita akan apply apabila wujudnya static friction pada box itu. Okay, so total ataupun net force acted on the object is 0. Okay, so 0 dekat sini. So, in terms of mathematical relation, okay, ini adalah summation of force equals to the resultant force which is equals to 0. Okay, so ini adalah simple example yang melibatkan X component sahaja, horizontal motion. Okay, atau sebenarnya tidak bergeraklah, tapi dia adalah force along X component sahaja. Mungkin juga ada case force along Y. Okay, to be specific, kita boleh labelkan ini sebagai Fx. So, kedua-dua force-nya adalah X. Kalau ada case di mana yang melibatkan Y component pula, okay, contoh ini adalah friction kita, ini adalah force, pulling force, so dia akan jadi summation of Fy equals to 0. Okay, so as long as dia adalah static condition, okay, so summation of force kita boleh divide into 2. Fx equals to 0, Fy equals to 0. Kedua-dua condition ni kita mesti follow. Okay, so kita pergi kepada kinetic friction pula. Untuk kinetic friction, kita tahu kinetic friction akan exist bila objek tu moving. Okay, so moving. Moving dekat sini ada dua case. So, mungkin dia move with constant velocity. Okay, that means your acceleration is 0. Okay, from chapter 2. Ataupun dia move with constant acceleration. Okay, bermaksud ada increase in velocity, ada pecutan dekat situ. Okay, so kita tengok pada condition yang pertama apabila object move with constant velocity. So, kalau case constant velocity, okay, kita tahu acceleration kita 0. Satu benda yang kita kena tahu adalah total force yang acted on the object mesti 0. Okay, sama macam static friction. Walaupun dia adalah kinetic friction. Kenapa? Okay, kenapa? Apa yang terjadi dekat sini adalah sebenarnya daripada Newton's second law. Okay, daripada F equals to ma. Okay, so bila acceleration kita 0, total force kita akan jadi kosong. So that's why keluarnya condition ini untuk case constant velocity. Okay, tetapi kalau objek yang move with constant acceleration, acceleration kita bukan 0, jadi total force kita pun bukan 0. Okay, so total force kita boleh represent mathematically. Okay, total force equals to F net dan equals to ma. Adanya acceleration dekat situ. Okay, acceleration kita bukan 0 lah. Okay, okay, contoh paling senang. Kalau kita imagine, contoh yang sama, okay, box lies on the horizontal rough surface. Okay, so katakanlah ada pulling force ke kanan juga. Kemudian kita imagine box ni accelerate ke kanan. Okay, ada friction force. Okay, ada friction force ke kiri. Okay, bila dia moving, so F ni kita boleh label as kinetic friction. Okay, so kita boleh imagine untuk kita totalkan force ni, summation of force basically F kanan positif minus ataupun plus with negative kinetic friction. Okay, so ada acceleration bermaksud total summation kita tadi equals to ma. Okay, to be specific, ini adalah X component, so that is the summation of X component lah. Okay, so dia boleh divide into 2 juga.
Okay, Fx equals to MA or Fy equals to MA. Salah satu je lah. Okay, sama ada dia bergerak along X dan bergerak along Y. Macam case yang saya keluarkan dekat sini, movement dia, acceleration adalah along X component. Okay, so kita tengok example 3. Okay, example 3. Okay, so baca soalan. A 5 kg box on a horizontal table pushed by a horizontal force of 25 Newton, the level as shown on the right. On the right, as shown at the top lah. Okay, if the coefficient of friction is 0.4. Okay, bila ada word coefficient of friction, kita tahu ini adalah mu. Okay, mu maksudnya basically table ni rough lah sebab dia ada friction. If the coefficient of friction is 0.4, calculate the magnitude of frictional force acting on the box. Okay, keluarkan dulu information. We have mass in 5 kg. Okay, and then kita ada horizontal force which is 25 Newton. Kita ada mu which is 0.5. No unit for mu. Soalan minta frictional force. Obviously, this is kinetic friction lah. Mu, K, N. Okay, so jangan confuse. K ni sebenarnya adalah leveling sahaja. Sebenarnya formula dia adalah F equals to mu N. So, first thing first, untuk solve, make sure kita pergi kepada formula frictional force dulu. Kita check. Kita ada tak value mu dan N? N dekat sini saya remind lagi sekali ini adalah normal force sebab ramai sangat yang mungkin tersilap dia assume this is the unit which is Newton, tapi itu adalah normal force, bukannya unit bagi force which is Newton. Okay, kita ada mu, yes, kita ada value mu. Adakah kita ada value normal? Tak ada. So bila tak ada, okay, so bila tak ada, mungkin kita kena cari untuk kita guna juga formula ni. Okay, so macam biasa, kita akan start dengan free body diagram. So, imagine this is a box represented by a dot. Kalau ada mass, that means dia akan ada weight. And then, we have 25 Newton, the pulling force. Okay, sorry, pushing force. Dia push the box kan. Okay, so arrow dia towards the box. So, kita akan lukis pada free body diagram keluar. Okay, jangan lukis towards object, kita mesti keluar. So that is 25 Newton. F lah. Kita tuliskan dia sebagai F. Dan dia akan ada normal because there is a contact surface between the table and the box. So normal is 90 degree. Obviously, normal adalah 90 degree kepada contact surface. Kemudian friction akan ada sebab dia bagi coefficient of friction. So your friction should be here. Opposite to the direction of force. Motion lah, basically opposite to the direction of motion. Box ni kita imagine akan bergerak ke kiri, so friction akan directed to the right. Okay, so kita lukis free body diagram dalam bentuk X and Y and Z. Okay, so kita akan apply. Okay, kita akan apply konsep yang kita tu tadilah. Okay, okay, so aim kita tadi, kita akan cari normal. Okay, kita akan cari normal. So, how to calculate the normal force? Normal force sekarang berada di sini. Okay, so normal force berada di situ. Okay, so kita akan imagine box ni akan bergerak along x-axis. So, basically, dia akan bergerak in that direction. Okay, so bila ada mungkin dia bergerak with constant velocity ataupun constant acceleration, kita tak tahu. Tapi apa yang pasti, katakanlah dia bergerak with constant acceleration, yang kita tahu kita punya Fx equals to ma. Sebab acceleration kita mungkin akan ada along x sahaja. Okay, so ada tak movement along y, ke atas dan ke bawah? Tak ada kan? Okay, so bila tak ada, kita akan assume Fy equals to 0. Okay, so Fy, total summation of Fy equals to 0. Kita listkan semua force bagi X. Kita ada pulling force 25 Newton dan kita ada Fk. So, ini untuk X. Kalau Fy, kita ada normal dan juga
weight. Okay, so kita aim nak cari normal, so kita kena figure out something lah daripada Fy equals to 0. Okay, so kita try untuk solve dulu. Fy equals to 0. Okay, ini adalah konsep yang kita dapat sebab kita tahu tak akan ada movement along Y component. Okay, so totalkan ke semua force along Y. Kita ada N dan juga W. N mesti positif. Okay, N mesti positif sebab dia upward dan W mesti negatif sebab dia downward. So, Fy kita terdiri daripada normal force positif plus with negative W equals to 0. So, N equals to W. Okay, dan kita tahu apa formula bagi W. W equals to mass times gravitational acceleration. Okay, so untuk cari normal, kita just gantikan W dengan formula mg. So, substitute sahaja value, mass berapa, G berapa, dan cari berapa nilai normal force. Dan obviously, normal force kita, unit dia, Newton. But normal force is a type of force. So, once you have calculated the normal force, then you can substitute the value of normal force into this formula, and then you can get the frictional force. So, please kira berapa frictional force yang awak dapat daripada example ni, and then kita akan compare jawapan. Okay, so itu untuk example 3.